जय जगन्नाथ सुप्रभात दर्शक बंधु आपण मानकु केएस ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत जनाउची। आज 27 नवेम्बर गुरुवार चलंतु देखिनबा आज का टॉप 20 न्यूज गुडी को कोन रहिची। ता पूर्व चैनल को नुआ करी आसीतिले सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो टी लाइक एवं शेयर करि दियंतु। तेबे चलंतु देखिनबा आज का प्रथम अपडेट रे कोन रहिची। आजिकार प्रथम अपडेट रही राष्ट्रपति आसंता नवेम्बर 27 ठारू 28 तारिख पर्यंत 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती। एहाको नजर रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती महिला दिवस बा मार्च मास 8 तारिख रे मिलिबा को जाउछि। जेउ मानकर 21 वर्ष हो गलानी से माने नवेम्बर 30 सुद्धा अप्लाई कर दियंतु। सुभद्रार दुईटी किस्ती बा 10,000 टंका लेखाई मिलिबो। आउ जे माने सुभद्रार गोटे बा दुईटी किस्ती पाई आ पाई नाहंती से मानकु सुभद्रा वेबसाइट रे अभियोग करबा को परामर्श दिया जाउछि। परवर्ती अपडेट रही बंगोपसागर रे बात्या मलका स्ट्रेट सुष्ट अवपात नेला बात्यार रूप नै जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे भारतीय उपकूल पई कोनोसी विपद सृष्टि करिबो नाही बोली स्पष्ट करिछि जॉइंट टाइफून सेंटर। अस्थिर बंगोपसागर दुईटी सिस्टम मलका स्ट्रेट बात्या सृष्टि नहीं स्पष्ट करिछि जेटीडब्ल्यूसी। प्रभाव रे दक्षिण भारत रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे ओडिशा उपरे बात्यार प्रभाव पड़िबो नाही। आगामी 7 दिन जाय ओडिशा उपकूल रे वर्षा हेबो नाही। सेपटे आईएमडी रो सूचना अनुसार मालका समुद्र संधि निकट रे थिबा अवपात घनीभूत होई तीव्र अवपात रे परिणत होईछि। आगामी किछि घंटा रे बात्यार रूप नेबो। परवर्ती अपडेट रहिछि आज ठारू आरंभ हेबो विधानसभा शीत अधिवेशन। गतकाली बसिथिला सर्वदलीय बैठक। विधायक दल बैठक रे रणनीति प्रस्तुत करिवे शासक और विरोधी। गृह कार्य सुरुखुरुरे चलाय पई सहयोग लड़िवे बाचस्पति। आज 2 दिनिया गस्तरे आसी विधानसभा रे उद्बोधन देबे महामहिम। अपराह्न रे उद्बोधन देबे राष्ट्रपति। प्रथम थर पई ओडिशा विधानसभा इतिहास रे गृह को उद्बोधन करिवे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गस्त पई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। 27 रु डिसेंबर 31 तारिख जाए चलिबो विधानसभा शीत अधिवेशन। परवर्ती अपडेट रही आसंता फेब्रुआरी रे मुहमुही हेबे दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान। 2026 टी20 विश्वकप पई आज आईसीसी संपूर्ण खेल सूची जारी करिछि। जेउथिरे भारत और पाकिस्तान गोटे ग्रुप रे अछंती। फेब्रुआरी 15 तारिख रे भारत पाकिस्तान मध्य रे खेला जिवो टी20 मैच। फेब्रुआरी 7 तारिख रु मार्च 8 तारिख पर्यंत मासे धरी खेला जिवो टी20 विश्वकप। क्रिकेट रो एही महाकुंभ रे 20 टी देश भाग नेबे। मोट 55 टी मैच खेला जिवो। उभय भारत और श्रीलंका ए विश्वकप को मिलित भावे आयोजन करूछंती। परवर्ती अपडेट रही बर शोभायात्रा बेले बड़ अघटन। बरयात्री उपरे माड़ीगला बर बसिथिबा गाड़ी। दुर्घटना रे बरर बापांको मृत्यु होइतिबा बेले नववधूर भाई गुरुतर आहत होइचंती। हर्ष उल्लास रे चलिथिबा बाहागर रे चाहू चाहू दुखर वातावरण छाईगला। बलांगीर जिला उपखंड बेलपड़ा थाना अंतर्गत मंडल गाँव रे घटिछि एही दुर्घटना। तेबे अघटन पर भी उभय पक्षर सहमति रे विवाह कार्य संपन्न होईछि। मृतक हेउचंती लोईसिंघा थाना आमपाली गाँव घिब्लुबाग। सूचना अनुसार आमपाली गाँव बेलपड़ा थाना अंतर्गत मंडल गाँव बरयात्री दल आसीथिले। बाण फुटाई बाजा बजाई बर शोभायात्रा आरंभ होइतिला। आगरे लोक नाची नाची जाउथिले पछरे थिबा बर गाड़ी रे बसी जाउथिले। राति 11:30 रे हठात बर बसिथिबा गाड़ी आगरे थिबा बरयात्री दल उपरको माड़ी जाइथिला। गाड़ी चापरे बरर बापांको मृत्यु होइतिबा बेले नववधूर भाई गुरुतर आहत होइचंती। तांको गुरुतर अवस्था रे मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती अपडेट रहिछि शिल्पायन क्षेत्र रे द्रुत गति रे आगको बढ़ुछि ओडिशा। 4,353 कोटी रो प्रकल्प को मंजूरी। 11 जिल्ला रे प्रतिष्ठा हो 20 टी शिल्प। सृष्टि हो 7,815 नियुक्ति। प्रकल्प गुड़िक अनुगुल ढेंकानाल जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर खोर्धा कोरापुट पुरी संबलपुर और सुंदरगढ़ भली 11 जिले में स्थापन हेबो। परवर्ती अपडेट रही आपण माने जदि रुटी खाउछंती ताहले सावधान होई जांतु। किछि लोक रुटी खाइबा को भारी पसंद करंती। रुटी रो उपकारिता मध्ये बहुत रहिछि। यह स्वास्थ्य पई भारी हितकर। किंतु रुटी को आपण केमिति रोषेई करूछंती ताहा ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
କାରଣ କିଛି ଲୋକ ରୁଟିକୁ ତାୱା ବଦଳରେ ସିଧା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ହିଁ ସେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରୁଟିକୁ ସେକିଲେ ଏହା ଫୁଲିବା ସହ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପାଟି ସୁଆଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସେକା ରୁଟିକୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଘରର ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଧା ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁ ଉପରେ ସେକା ରୁଟି ପୁରା ପରିବାରକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଉପାୟରେ ରୁଟି ସେକିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ WHO କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ ବ୍ରେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନିଆଁରେ ରୁଟି ସେକିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଣିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ସେୟାର ବଜାର ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 1600ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ନିୟମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ କଲ୍ଟି ସତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛି ନା କେଉଁ ଠକ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଠକମାନେ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ OTP, UPI ପିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। TRAI ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 15 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1600 ନମ୍ବର ଆପଣେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ 1600 ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି TRAI କହିଛି। TRAIର ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। MSP ଉପରେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଧାନ ଉଠିବାର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମିଳିବ। ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଧାଗଢ଼ା 1,88,000ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,27,040 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,16,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯାହାକି ଆଜିକା ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।